नमस्कार दर्शक बंधु मु लिप्सा आपण मानक स्वागत करुछि मो चैनल एलवी क्रिएशन ओडिया रे। आज आपण मानक पई नै आसीछि एक सुंदर कहानीटीर नाम है आईफोन। ताले चलंतु सुनिबा ए सुंदर कहानीटी को। विनय स्कूल रू फेरी आसिला। लिफ्ट रे प्रवेश करबा मात्रे से राजीव को भेटिला। राजीव तांको ऊपर महला रे रहुथिला। से विनय सहित समान स्कूल रे पढ़ुथिले। विनय पचारिला, कौन हैला आज तमे स्कूल जाइना हो? एहा सुनी राजीव कहिला, मो बापा आज मते बुलेइबाकू नहीं जाइथिले एवं तुमे जानिछ कि से मते कौन देइछंती? एहा कही से ता पॉकेट रू तार आईफोन बाहर करी विनय को देखाइला। विनय एहा देखी आश्चर्य होइगला। कहिला, एबेरु आईफोन? मो बापा मते एक साधारण फोन मध्य किणिबाकू दियंती नाही। एहा सुनी राजीव हसिबाकू लागिला। कहिला, तुमे केउ दुनिया रे रहुछ? आजिकाली आईफोन बिना किछि होई परिबो नाही। जेउ व्यक्तिंक पाखरे आईफोन नाही लोके तांकू गरीब बोली भाबंती। किछि समय मध्यरे सेमानंक घर पहुँचीगला। विनय तांको घरे पहुँचिला एवं से बहुत विरक्त थिला। से सीधा ता रूम को गला। विनय श्रीधर बाबू एवं रेवती देवींकर एकमात्र पुओ थिला। श्रीधर बाबू एक कंपानी रे काम करुथिले। तांकर दरमा जेतिकी फ्लैट एवं कार रो ईएमआई देबा पई यथेष्ट थिला। किछि बळु नथिला। से कौनसी प्रकारे बंचिबार व्यवस्था करुथिले। एही अपार्टमेंट को स्थानांतर हेबा मात्रे तांकर खर्च द्विगुणित होइगला एवं तांकू निजर स्थिति देखाइबा पई एक कार मध्य किणिबाकू पड़िला। रेवती देवी विनयर रूम को गले। कौन हैला पुओ, तो देह भल लागु नाही कि? आ किछि खाई देबू। विनय सोई रही उत्तर देला, मते भोक लागु नाही। रेवती देवी बुझी पारिले जे से कौनसी कथा पाई रागिछि। से कहिले, कौन होइछि मते कह। स्कूल रे केही तते किछि कहिछंती कि? विनय उठी बसिला। कहिला, तमे जानिछ कि मोर समस्त बंधुंक पाखरे आईफोन अछि, केवल राजीव पाखरे नथिला। आजी ता बापा मध्य ता पाई एक आईफोन आनिदेले। जदि आपनकू गरीब रहिबाकू थिला तेबे एठाकू आसिबार कौन आवश्यकता थिला? रेवती देवी बहुत रागी गले, किंतु से परिस्थिति को संभाली कहिले, पुओ एपरी कथा कुहंती नाही। तू जानु जे आमे केते कष्टरे एही फ्लैट किनिछु। एहार ईएमआई, गाड़ी ईएमआई, तापरे घर खर्च तुलाइबा बहुत कष्टकर। विनय विरक्त होई बसिथिला एवं कहिला, एही बाहाना करि चाल। बापांकु कुह जे से एक बड़ कंपानी खुजंतु जेउठारे तांकू भल दरमा मिलिबो। रेवती देवी एबे रागी गले। कहिले, हाँ तू भाबुछु तो बापा जानी सुनी कम दरमारे चाकरी करुछंती। हाँ ध्यान देई सुन, कौनसी आईफोन तो पाई आसु नाही। मु तोर स्कूल फीस देउछि, एथिकी यथेष्ट। पाठ पढ़ एवं ए सब असुविधारे पड़ नाही। ता मां को रागिथिबा देखि विनय भाबिला जे जदि से अधिक कथा कहब तेबे ता मां ताकू पिटिबा आरंभ करिवे। तेणु से चुप रहिला एवं सोइबा पई मुह बुलाइला। श्रीधर बाबू संध्यारे घर को आसिले। रेवती देवींको पाखरु सबु सुनिले। विनय पाखकू जाई कहिले, विनय मु कौन शुणुछि? आजी पुणी तू आईफोन किनिबा पई जिद धरिछु। मु तते आईफोन देई पारिबि नाही। हाँ तो स्कूल शेष हेबा परे तू एक सस्ता फोन पाइबू। मोठारू आउ अधिक आशा कर नाही। एतिकी बेले विनय कहिला, बापा तुमे जानो जे तुमे आमको जेउ सोसाइटी को नहीं आसीछ एवं
ଯେଉଁ ସ୍କୁଲକୁ ଆଣିଛ ଏଠାରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଆଇଫୋନ୍ ଅଛି। ସମସ୍ତେ ମୋ ଅପେକ୍ଷା ଭଲ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ସାଇକେଲ ଅଛି। ଆମକୁ ଏଠାକୁ ଆସିବାର ନଥିଲା। ଶ୍ରୀଧର ବାବୁ ବିନୟକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗାଳି ଦେଲେ ଏବଂ ବୁଝାଇଲେ। ସେବେଠାରୁ ବିନୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ କମ୍ କଥା ହେଉଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଦିନ ସକାଳେ ଶ୍ରୀଧର ବାବୁ ଉଠି ଦେଖିଲେ ଯେ ବିନୟ ଘରେ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀଧର ବାବୁ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିବାକୁ ଗଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଘରକୁ ଆସିଲେ, ରେବତୀ ଦେବୀ ବସି କାନ୍ଦୁଥିଲେ। ସେ ଶ୍ରୀଧର ବାବୁଙ୍କୁ ଏକ ଚିଠି ଦେଇଥିଲେ। ସେଥିରେ ଲେଖାଥିଲା, ବାପା, ମୁଁ ଘର ଛାଡ଼ୁଛି। ମୁଁ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ ଛିଡ଼ା ହେବା ପରେ ହିଁ ଫେରିବି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ପାଇଁ ମୋର ଇଚ୍ଛାକୁ ଦମନ କରି ମୁଁ ବଞ୍ଚିପାରିବି ନାହିଁ। ଶ୍ରୀଧର ବାବୁ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଧରି ବିଛଣାରେ ବସିଗଲେ। ଏପଟେ ବିନୟ ଟ୍ରେନ୍ ଧରି ସିଧା ମୁମ୍ବାଇ ପହଞ୍ଚିଲା। ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଥିଲା ଯେ ଦିନେ ସେ ଜଣେ ବଡ଼ ଲୋକ ହେବ। ଷ୍ଟେସନରୁ ବାହାରକୁ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ଚାରିପାଖରେ ଭିଡ଼ ଜମି ଯାଇଥିଲା। ବିନୟ ଏକ ହୋଟେଲ ସାମ୍ନାକୁ ଗଲା। ତାକୁ ଭୋକ ଲାଗୁଥିଲା। ସେ ସେହି ହୋଟେଲକୁ ଗଲା। ଜଣେ ୱେଟର ସେଠାକୁ ଆସିଲା। ସେ ତା'ର ଖାଦ୍ୟ ଅର୍ଡ଼ର ନେଇଗଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଜଣେ ଦୁର୍ବଳ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସିଲେ ଏବଂ ବୟସ ପ୍ରାୟ 45 ହେବ। ଖାଦ୍ୟ ଟେବୁଲ ଉପରେ ରଖାଗଲା। ଖାଇସାରିବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ବିନୟ ହୋଟେଲ ମାଲିକଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ଗଲା, ସେ କହିଲା, ସାମ୍ନା ଲୋକଟି ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ। ତାକୁ ହଟାଇ ଦିଅ ଏବଂ ଜଣେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଅ। ସେ କ'ଣ କାମ କରିପାରିବ? ବିନୟ କିଛି ବୁଝିପାରିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେହି ହୋଟେଲ ମାଲିକଙ୍କୁ ପଚାରିଲା, କ'ଣ ହେଇଛି? ପୁଅ, ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଜଣେ ବହୁତ ଧନୀ ବାପାଙ୍କ ପୁଅ। କିନ୍ତୁ 20 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ସେ କୌଣସି କାରଣରୁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ରାଗି ଏଠାକୁ ଆସିଥିଲେ। ବହୁତ ଖୋଜାଖୋଜି କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ଭଲ କାମ ମିଳିଲା ନାହିଁ, ସେ ଆମ ଘରେ କାମ କରି ରୋଜଗାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ସେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଫେରିଗଲେ। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳକୁ ତାଙ୍କ ବାପା ମା ତାଙ୍କୁ ହରାଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ଦଖଲ କରି ନେଇଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ଏଠାକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ସେବେଠାରୁ ସେ ଚୁପଚାପ କାମ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ହୁଏତ ସେ ତାଙ୍କ ଭୁଲ ପାଇଁ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରୁଛନ୍ତି। ହୋଟେଲ ମାଲିକଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ବିନୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ସେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲା, ବାପା, ମୁଁ ଏକ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଛି। ମୁଁ କେବେ ତୁମକୁ କିଛି ମାଗିବି ନାହିଁ। ମୁଁ କାଲି ସୁଦ୍ଧା ଫେରି ଆସିବି। ଶ୍ରୀଧର ବାବୁ ପଚାରିଲେ, ପୁଅ, ତୁ କେଉଁଠି? ମୁଁ ତୋତେ ନେବାକୁ ଆସିବି। ବିନୟ କହିଲା, ନା ନା ବାପା, ମୁଁ ଆସୁଛି। ବିନୟ ଏତିକି କହି କଲ୍ କାଟିଦେଲା। ସେ ରାତି ଟ୍ରେନରେ ବସି ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ସେ ଜୀବନର ସେହି ଶିକ୍ଷା ଶିଖିଲା ଯେ ଯାହା ତାଙ୍କ ବାପା କଷ୍ଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଶିଖାଇ ପାରିନଥିଲେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କାହାଣୀଟି କିପରି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦେବେ ଏବଂ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ବଟନଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ମୋର ନୂଆ ନୂଆ କାହାଣୀ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଠି ରହିଲି। ପୁଣି ଦେଖା ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୂଆ କାହାଣୀ ସହିତ। ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।